Audio Jungle. Three, two, one, go! Tapi bohong. Pergi sekarang juga. Kalau lo nggak pergi, gue yang pergi. Shotgun! Okay! 何？お前はもう死んでいる。Skibby, skibby, skibby, boom! Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot! Mati mampus lu. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking. Ada bapak-bapak teman-teman. Bacot lu monyet, begitu aja takut. Astagfirullahalazim. Loh, laki-laki sih ya mulut kayak pantat. Aku retakkan ginjal kau. Lu jangan saya deh. Ya gue gampar mulut lu. Duar meme. Kamu sudah pro. Iya. Mobile Legend. Aduh, bem, parah. Jangan dulu, jangan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Bodo amat gua ngambek, bodo amat. Bodo amat. Aku jadi duta shampoo lain. Hah? Boom shakalaka! It's easy! Oh my god, Allah, kabur. Gak bisa. Kuntilanak. Fucek dari gue. F-U-C-K, fucek. Diam, Mbak.
Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Widih, cabe-cabean nih. Aku punya. Ya Allah, Dajjal, diem aja. Sikat aja lo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Takut saya, takut. Sama siapa? Takut, maaf. Astagfirullahaladzim, jangan teriak-teriak ngapa? Gentar gua! Gua gentar! Botak, pergi lo. Aduh, aduh, aduh. Gue! Oh, sakit, goblok. Halo guys, kembali lagi bersama saya Jason Limit. Bodo amat ah. Oh my god. Wah, aku ada di mana? Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Ujuk buneng. Headshot! Kita ini lapar. Modar.